محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نواصل رحلتنا مع نادينا نادي اقرأ الموقر. درس اليوم هو لسيندروم en pneumologie، وقد اقترحها على نادينا الكثير من الطلبة أو الحكماء، لذلك بإذن الله سوف نتكلم عنها، فركزوا معي. أولا حطوا البوليكوبي قدامكم، حطوا لشتا قرعة ما ولا كيس ما ولا أوكي هكا باش نبداو على بركة الله تعالى. إذن الحكماء كما قلنا لي سيندروم اون بنومولوجي أو المتلازمات في علم الجهاز التنفسي. إذن الحكماء لي سيندروم بلورو، دونك الحكماء ديروا في بالكم بلي لي سيندروم اون بنومولوجي بديت لكم ديما ما نكذبش عليكم لا ميثود دائما اختار لا ميثود من العام الى الخاص، اوكي كو سو سوا في لو كور ولا في الصور ولا بون. حنا واش حين نبداو الساعه بلي بلورو، اوكي سيندروم لي سيندروم بلورو الخاصه بلا بليفر الخاصه بغشاء الجنب، ومن بعديتك نروح لكم البولمونير نروحوا لو بارونشيم، ومن بعديتك نخلصوا بال les branches, ok. نبداو الساعه بلي syndromes pleuraux, ensuite les syndromes pulmonaires, et on va terminer inchallah ta'ala avec les syndromes bronchiques, ok. اذا نتوكل على الله تعالى ونبداو بلي syndromes pleuraux. دونك الحاجه اللي نقول لكم هزوها اوكي اوكي تبعوا معايا. عندنا لي syndromes pleuraux او متلازمات الخاصه بغشاء ذات الجنب لا بليفر. كما على بالكم بلي لا بليفر يتكون من دو فeuillets أو وريقتين، الوريقة الداخلية اللي لاصقة في لو بارونشيم بولمونير، والوريقة اللي لاصقة في كومون ديراج جدار الصدر، اوكي فوالا. وما بيناتهم كاين ان اسباس كي فيرتوال فوالا كي بريسك ما كانش، وشنو ربي سبحانه وتعالى داير فيه ان ليكيد دو ليبريفيكاسيون، يعني سائل باش البولمون كي تكبر à l'inspiration ou qui تصغر à l'expiration. donc كاين هذاك l'espace اللي يخلي le glissement donc des poumons. voilà هنا واش حبيت نقول لكم. donc نبداو تبعوا معايا مليح. le syndrome d'épanchement pleural liquidien ou pleurésie. le syndrome d'épanchement pleural, donc épanchement pleural بصح هنايا on a précisé liquidien parce que كاين aérien وكاين liquidien. donc كاين الماء ou pleurésie. شوفوا واش معايا مليح. ها واش نهزو شتو هادو اللي راني كاتبتها لكم، معليش دوك اون فا لي ديتاي مي شوفوا ها واش تهزو هنايا. تهزو في لي بونشمون بلورال ها واش تهزو لي ترياد. درت لكم تصويره. دونك هنايا ايبونشمون بلورال ليكيديا او بلوريزي، اوكي معناتها كاين ليكيدا. دونك ما على بالناش النوع الليكيد بصح نتوما اش تهزو هاد لا ترياد. لا ترياد دو تروسو سي كوم ان تروسو، اوكي تروسو هادي تهز الحوايج. دونك كاين فيها ان فوليوم، دونك عندها ان فوليوم لو تروسو راكم تعرفوا. دونك كي يتحط فيها ان فوليوم دونك كاين الماء. تخيلوا باش تحفظوها باش تهزوها باش ما تخلطوش من بين لي دو ترياد، اوكي درت لكم هذه الطريقه. ترياد دو تروسو تهزوا يا اما تصويره يا تهزوا الطريقه تاع شوفوا الماتيتي فيها دو تي، دونك ترياد دو تروسو فوالا سي سا. ترياد دو تروسو في لي بونشمون بلورال ليكيديان يتكون من ثلاث اشياء. هزو نتوما الماتيتي وهادو راهم ثابتين فيهم في زوج. دونك ماتيتي باسكو كاين الماء الدنيا يابسه كيما نقولوا حنا. ابوليسيون دي فيبراسيون فوكال، اوكي عدم انتقال الصوت اللي كنتشفاو درناهم في لي سيني فيزيك. اي ابوليسيون دو مورمور فيزيكولير، ما نسمعوش صوت دخول الهواء الى الاسناخ الرئويه. علاش؟ باسكو كاين ليكيد هذاك اللي يدير ان اوبستاكل ما بين الاذن تاع الطبيب او السماعه الطبيه وما بين هذاك الهواء اللي يدخلنا لي زافيول. تري بيان. بي لو syndrome حكماء d'épanchement pleural aérien. donc maintenant il y a de l'air ou pneumothorax. انا قلت لكم كاين اللي داير لكم لي زيماج دونك ما تقلقوش. pneumothorax ديروا في بالكم اي حاجه بنومو سمع معناها هواء،
thorax c'est الصدر donc وجود الهواء donc triade de Gaillard هدايا triade هذا كيفاش تهزوه الجايار généralement en français معناها اي حاجه جايه في المرتفع والحاجه اللي جايه حكماء في المرتفع دونك يقيسها الهواء دونك الهواء داير حاله entre parenthèses كاين لي courants d'air etc دونك كاين الهواء باش تهزوها فقط triade de Gaillard puisque انا قلت لكم كامل مرينا بالمرحله هذه وتجيك ان مومون وين تتخلط ما بين لي دو ترياد دونك ترياد دو تروسو ما عادش يتخلط لكم ترياد دو تروسو فوالا تروسو سي الماء اوكي غايار سي الهواء فوالا دونك سي جاي في المرتفع دونك فيه تيمبانيزم اوكي اي حاجه مملوءه بالهواء سي تيمبانيزم كيما الطبله abolition des vibrations vocales la même chose parce qu'il y a de l'air et abolition du murmure vésiculaire c'est finalement le syndrome d'épanchement pleural mixte aéroliquidien on va نشوفوا التصويره ديالها c'est-à-dire que la présence de l'air et de liquide voilà هذه ما فيهاش comment dirais-je ثلاثيه دونك ثلاثيتين هاو هادو تهزوهم ما عطيت لكم راني درت لكم دي زاستيس باردون كيفاش تهزوا هاد لي ترياد دو تروسو راني قلت لكم تصويره لو تروسو يهز فوليوم يهز نخبيو فيه حوايج اوكي لو تروسو que ce soit du bébé ou là etc donc c'est de liquide matité abolition des vibrations vocales abolition du murmure vésiculaire هزوا هكا تصويره هكا حفظوها والله باش ما تخلطوش ما بيناتهم les deux T triade de Trousseau voilà نروحوا maintenant نبداو لكم واش داير لكم في لو كور مي هزوا هكذاك باسكو يسقسيوكم جينيرالمون واش يسقسي ما راكمش في المرحله وين يكثروا لكم بزاف مي ها واش لازم لكم تعرفوا ترياد دو تروسو هذا يتهزوه هكذا كلمه اوكي لي سيندروم بلورو حكماء اولا لو سيندروم ديبانشمون بلورال ليكيديان بلوريزي دونك سي بون عدتوا تعرفوا دونك ترياد دو تروسو تي شافوني درت لكم تي دونك ماتيتي abolition des vibrations vocales abolition du murmure vésiculaire ونورمالمون اللي تبع الحكماء لكن تبعتوا معايا لي سينيو فيزيك باذن الله دونك تفهموا علاش il y a une matité parce qu'il y a de liquide donc la présence d'un liquide كاين abolition des vibrations vocales c'est-à-dire que الصوت لن ينتقل c'est surtout l'abolition c'est à la palpation كي تحطوا يديكم ما تسمعوا كي نقولوا له باغ اكزومبل اهدار ولا ما تسمعوش ما كانش انتقال اوكي très bien et finalement c'est l'abolition du murmure vésiculaire voilà traduit la présence d'un épanchement liquidien dans la cavité pleurale. Voilà, par exemple, j'ai mis une image. Comme tu vois, c'est caractéristique. Donc, les signes cliniques, l'inspection, si pleurésie de grande abondance, et j'ai mis une image. Donc, c'est ça la pleurésie de grande abondance. Comme tu vois, voilà, donc la surface ديالها donc avec une concavité حاجه مقعره voilà dyspnée bien sûr كاين ضيق تنفس puisque le poumon راهي مضغوطه voilà c'est ça très bien distension hémithoracique c'est logique parce que راهو كيشغل je sais pas اذا كان تشفاو l'espace virtuel ولا مملوء بالماء donc c'est tout à fait normal il y a une distension hémithoracique réduction de l'ampliation hémithoracique واش معناتها c'est hémithoracique c'est-à-dire dans le même côté واش معناتها réduction de l'ampliation معناتها كيعود يتنفس الا كان شفيتو في لي سيني فيزيك كيعود يتنفس ما يدخلش الهواء مليح وما يخرجوش مليح دونك كيفاش يعود يتنفس ابين برك اوكي باسكو اصلا لو فوليوم بولمونير الا كان شفاو ليسباس اللي كان فيرتويل ولا مملوء دونك ميم لا ديستنسيون دو poumon gauche par exemple dans ce cas là voilà donc la distension est diminuée réduction de l'ampliation hémothorax c'est bon donc ça c'est à l'inspection نشوفوا بعينينا à la palpation كي نديروا يدينا الا كنشفاو augmentation de la fréquence respiratoire ok معناتها tachy اللي كنشفاو tachy pnée اللي كنشفاو supérieur à 20 cycles par minute réduction de l'ampliation thoracique même كي نديروا بيدينا ok abolition des vibrations vocales comme شفتوا ما بين la triade ok l'une des caractéristiques de la triade voilà triade تاع واه de Trousseau مفهوم abolition des vibrations vocales la percussion عند النقر matité franche اللي هي داخله في la triade à topographie inférieure c'est tout à fait normal parce que هنايا الحكماء ديروا في بالكم à topographie inférieure علاش باسكو راهو واقفه اوكي شي اي حاجه باغ اكزومبل ديروا قرعه ما كي توقفوها سي من تحت سي لوجيك عليها نقولوا à topographie inférieure chez le sujet assis très bien tournant dans l'aisselle et à limite supérieure courbe bien sûr علاش et à la limite supérieure هنايا اللي كنتشفاو باسكو راهو حيت ديباسي كم تشوفوا لهنايا هاو l'aisselle donc c'est tout à fait normal راهو معمر للنص voilà limite supérieure courbe voilà يعني مقعره
courbe voilà منحنيه. Auscultation qui تسمعوا الحكماء abolition du murmure vésiculaire اللي هي سهلوا الامر وترياد جا لا ترياد دو تروسو اوكي. souffle abolition du murmure vésiculaire فوالا. murmure vésiculaire هو صوت دخول الهواء الى الاسناخ الرئويه متفاهمين. souffle pleurétique souffle اللي كنشوفوا انا درناه من قبل لي souffle pleurétique doux voilé et expiratoire باسكو كي يدخل الهواء اصلا ما تسمعوش بصح كي يجي يخرج كيشغل ميم لو فوليوم تاعها شويه ينقص دونك هذاك الماء هو اللي يخليه نسمعوا هذاك لو سوفل اوكي. ليغوفوني اللي كانت تشفاو الحكماء هضرناها قبل ندير لكم لو سوفل بلوريتيك فقط حيت تشفاو حكينا عليه لا فوا باسي. ها هي لو طون ريسبيراتوار قلنا سي ان سوفل اكسبيراتوار il est doux هادئ اوكي lointain بعيد parce que c'est un grand liquide, ok, c'est un grand volume de liquide. Voilé مغطي, la tonalité est élevée, le timbre est aigre, on est, شفتوا كاين شفاو درناها في la fois passée. La valeur sémiologique كاين voilà un épanchement pleural liquidien. هذه برك. La l'égophonie est la transmission de la voix haute selon un mot كي تقول له احكي تسمعوا كي راكم تسمعوا تحطوا تسمعوا كشغل نازوني ولا باردون سي با نازوني سي كومون ديراج شوفغوتون ان مو شوفغوتون كي شغل كيلا كيما المعزات او العنزه اوكي. سا سي باش تشفاو عليه فقط اوكي باسكو لا فوا باسي جي في سا تري بيان دونك سي سا ايغوفوني باك. Pictoriloquiaphone اللي قلت لكم هزوها سي لا ترانسميسيون نت دو لا فوا شوشوتي. علاش باسكو كاين هناك كيما نقولوا حنايا مضاعفه في الصوت. ها هي لا بيكتوريلوكيافون اي لا ترانسميسيون نيتمون ارتيكولي دو لا فوا نورمالمون ما نسمعوهاش 100% بصح كي تعود كاين الهواء باردون الماء دونك راه يحصر الحجم تاع البومون يولي اصغر اوكي. سا سوفو بلي حين نسمعوا ميم لا فوا شوشوتي معناها بالعقيله اوكي الصوت بالعقيله. elle traduit l'existence d'un épanchement pleural liquidien. فوالا باك هنا درت لكم مراجعه خفيفه فقط باش معليش ان الذكرى تنفع المؤمنين. بيكتوريلوكيافون متفاهمين هزيتوها سي بون. ايغوفوني سي بون ما عادش تروح لكم. ترياد دو تروسو ها ترياد دو تروسو ودرت لكم هذا الرسمه هذه triade de Trousseau, matité, abolition, dévibration vocale, abolition du murmure vésiculaire et de par cœur. Très bien. Voilà, les كنت تسمعوا. Donc, deuxième des choses, radiographie du thorax de face, l'épanchement pleural. نلقاو opacité. Quand on dit opacité, حاجة بيضاء. هزو. هذه باش ديما ما تتخلط الكمش. اوكي. Opacité, حاجة opaque. حاجة opaque. دائما حاجة بيضاء. اوكي. في لا راديو bien sûr. Déclive معناتها مائلة. يعني généralement déclive هي تروح مع la gravité, c'est ça. Comblant le cul de sac costaud diaphragmatique. How le cul de sac costaud diaphragmatique parce que ça avec le diaphragme avec les côtes. Donc c'est ça. Qu'il y a un comblement de cul de sac costaud diaphragmatique à limite supérieure concave, c'est ça. نقدر لكم تصور باذن الله شوفوا هكا ما تخلطوا لكمش. En haut et en dedans. شفتوا en haut et en dedans للداخل. Ligne de damoiseau. شفتوا ligne de damoiseau. How ligne de damoiseau. Voilà, c'est ça, la ligne de damoiseau, opacité déclive. Voilà. En cas d'épanchement pleural liquidien de faible abondance, on a comme les trois cas. Comme donc trois. Elle est belle comme les caïna. 1, 2, 3. Comme camel, ok? Comme de faible abondance, l'épanchement de faible abondance, de moyenne abondance et de grande abondance. La symptomatologie clinique est pauvre, qui est صغير, comme tu vois là, elle est de faible abondance. L'auscultation, on peut trouver parfois un frottement pleural. Sur la radiographie du thorax de face, il s'agit d'un simple comblement du cul de sac costaud diaphragmatique, et ça, c'est ça le comblement. La triade, ok? فهمتوني وتفهموا باللي سي سا دونك لا ليني دو داموازو فقط كاين ان ايبانشمون فوالا ديكليف جينيرالمون كونكاف معناتها مقعر اوكي او نو اي اون دودون تري بيان. نروحوا الان كاينه حاجه برك بوتيتر تتخلطوا فيها لا سيكوسيون هيبوكراتيك فقط الحكماء اللي كنشفتوا الكلمه هذه في لو كور اي اون مانوفر كي كونسيست شتو بكري كيما كانوا يخدموا اونتر بارونتيز اجدادنا
كانوا يخدموا الزبده شو يسميوها بالقربه، القراب يحكموا الحليب، ليسونسيال الحليب، ومن بعد يخضوه كيما نقولوها بالدارجه، يخبطوه. سي سا لا سيكوسيون هيبوكراتيك. هيبوكراتيك سي بارابور ابوقراط. اوكي، يخضوا المريض بما انه عنده ان ايبونشمون، دونك نسمعوا هذاك الصوت كيما جربوا ديروا قرعه، ديروا ما تعمروهاش، ديروا فيها الماء وديروا الصوت، تسمعوا صوت. C'est ce qu'on appelle la succion hippocratique. Voilà, c'est ça, voilà. Ces bruits permettent de déterminer l'existence d'interfaces gaz-liquide. Voilà. Deuxième des choses, donc, femna, pour le moment. C'est ça, donc, l'épanchement liquidien. Très bien. Nous retrouvons maintenant le syndrome d'épanchement pleural aérien ou on se met pneumothorax. فهمتوا؟ donc اي حاجه تشوفوها pneumo معناها الهواء، باسكو كاين باغ اكزومبل نعطيكم مثال، لي زو العظام الموجوده في لافاس، لي زو دو لافاس نسميوهم كاينين دي زو بنوماتيك. شو معناتها حكماء بنوماتيك؟ معناتها فيها الهواء، تلقاوها مقعره. اوكي، علاش؟ على لي سينوس، الا كنتعرفوا الجيوب الانفيه. فوالا، دونك بنوموثوراكس يعني وجود الهواء في الصدر. دونك الا كانت شفاو لا ترياد تاع واح، دونك ما عادش يروح لكم كاياغ. قلنا الكاياغ حاجه مرتفعه، الكاياغ سي حاجه مرتفعه، هي المرتفع من المنطقه. اوكي، دونك فيها الهواء، سي ترياد دو كاياغ. اوكي، ثقفوا شويه فرنسي معليش. Ok, donc il résulte du passage de l'air par effraction, par effraction dans la cavité pleurale, c'est ça la cavité pleurale. Donc, ملي كانت virtuelle تولي كاين donc un espace réel. Les signes fonctionnels حكماء, le débit est brutal, bien sûr c'est brutal, fait de, parce que généralement tu parles un traumatisme. Ok, les douleurs hémithoraciques, donc يوجعوا يجي يسطروا يوجع. ok, عنده dyspnée parce que الهواء هذا راهو يضغط على البومون. اوكي، عنده سيانوز باسكو سيانوز دونك الكريه الدمويه الحمراء ماهمش قاعدين يتغذاو بصفه مليحه، ميم راهو يضغط على القلب ويضغط على الرئه الاخرى. اوكي، اسمها ميم تغذيه الانسجه او دوران الكريات الدمويه الحمراء على مستوى الانسجه ماهوش يتم بطريقه مليحه. اوكي، اي تو سيش بيان سور سي سيش باسكو ما عندوش افرازات، راهو هناك ضغط. Très bien. L'inspection حكماء واش تشوفوا presque تشوفوا كيما كيعود كاين الماء. Donc hémithorax distendu, c'est logique parce que الهواء اوكي et immobile غير متحرك. La palpation qui تقيسوا بيديكم c'est abolition des vibrations vocales كيما الاخر. وشنو هذا؟ هواء والاخر ماء. اوكي، كاين حاجز في انتقال الهواء. لا بيركسيون الحكماء كي تنقروا تلقاو تيمبانيزم، ايبرسونوريتي كي شغل راكم ديروا على لو تيمبان الطبل. اوكي، auscultation, abolition du murmure vésiculaire. Bon, tympanisme, انا شفنا على percussion نلقاو tympanisme. J'étais triade de Gaillard الحكماء. Voilà. L'auscultation, abolition du murmure vésiculaire. Ah, des murmures vésiculaires. Ok. Ou vibration, c'est à la palpation, bien sûr. Souffle omphorique. اللي كنشفاو الحكماء تشفاو على لو سوفل امفوريك ولا ما تشفاوش؟ لو سوفل امفوريك اللي قلنا لونفور كي الجره، شفت كي تحكيو فيه جره لا ميم شوز ولا جره حديديه يجي هذاك الصوت. ريزونانس ميتاليك دو لا فوا، سي سا ريزونانس ميتاليك دو لا فوا. و ترجعوا اللي كان اللي قلت لكم، لا كان حضرتوا لا كان ما حضرتوش، درت التصويره تاع الجرات ودرت لكم بليزيور تيب. درت لكم الجره كيمون ديراج تاع الطين، ومام درت لكم تاع المعدن. فوالا، ترياد دو غايار غادا تهزوه ثاني بار كور، هزوه بار كور. شو ترياد دو غايار المنطقه المرتفعه دونك ايبونشمون غازو هواء، pneumothorax, tympanisme, abolition des vibrations vocales, abolition du murmure vésiculaire. ها واش يختلفوا برك الترياد دو غايار والترياد دو تروسو يختلفوا هنا. تروسو سي فوليوم دونك سي ماتيتي. اوكي، وهادو نفسهم في زوج. تري بيان. لا راديوغرافي حكماء دو توراكس دو فاس راني درت لكم دونك فوالا. شوفوا معايا مليح، ودرت لكم ثاني استيوس واحد اخر. ترياد دو غايار شوفوا الشكل هنايا، شوفوا الهواء كي يدخل رايح يحصر لنا لو بومون. اوكي، كولابسوس بولمونير. دونك راح يدير الحرف جي باش ما يعني قلت لكم استيوس. دونك سي الحرف جي، ها هو الحرف جي، سي ترياد دو غايار. متفاهمين باش ما تروح لكمش فقط، راني درت لكم الحرف هذا جي. تري بيان. دونك ايبر كلارتي حكماء اي حاجه في لا ميديسين كي تسمعوا في لا راديو ايبر كلارتي معناتها حاجه كحله بزاف. اوكي، دونك فوالا سي دو لير. دونك ابسونس دو ترام بولمونير. سي فري ما كان حتى ترام بولمونير. ها هو لو ترام، شفتوا لو ترام بولمونير وين محصوره؟
ولات entre parenthèses كي شغل حبه فول سوداني صغيره اوكي اللي بالقشره ماشي فوالا سي صغيره اوكي absence de train pulmonaire moignon pulmonaire rétracté au niveau du I là voilà c'est ça le moignon exactement voilà دونك هذا كامل راهي فارغه اوكي شوفوا هنا هذه كامله راهي فارغه الوغ كو شوفوا هو في النورمال شفتوا لي بومون شفتوا لي برانش اكسيتيرا الوغ هنا شوفوا هنا سي pneumothorax ça c'est de l'air RR très bien نروحوا نكمل على بركه الله دونك العنصر الاخير في لي syndromes pleuraux c'est le syndrome d'épanchement pleural mixte aéroliquidien معناتها كاين لو ليكيد بلس l'air donc le syndrome d'épanchement pleural mixte المختلط فيه الهواء وفيه الماء aéroliquidien selon la nature du liquide حكماء واش معناتها على حساب لو ليكيد il s'agira soit d'un hydropneumothorax c'est un liquide OK c'est un liquide voilà donc soit d'un pyopneumothorax pyo j'ai le pu OK c'est-à-dire فيه le pu donc فيه القيح OK pneumothorax généralement c'est infectieux etc soit d'un hémopneumothorax واش معناها hémopneumothorax معناتها هذا لو ليكيد راهو فيه le sang c'est ça سيني كلينيك حكماء واش نشوفوا العبد هذايا ايميتوراكس immobile pardon et distendu c'est logique parce que راهو يجمع ما بيناتهم في زوج presque la même chose que l'inspection que ce soit aérien ou là liquidien la palpation qui تقيسوا abolition des vibrations vocales sur toute l'étendue de l'hémithorax parce que c'est mixte OK ها هي دوك شوفوا التصويره ما تخافوا ما والو donc voilà très bien abolition voilà percussion الحكماء كي نقروماتيتي فرانش بصح تبعوا معايا ديكليف c'est toujours déclic parce que قلنا الهواء pardon الماء او السائل يتبع la gravité OK mobile متحرك avec la position du sujet c'est logique يا اخي متفاهمين parce que كيعود comment dirais-je على حساب دونك القرعه نتوما كي تعود واقفه ماشي كيما تعود ترقدوها c'est ça avec la position du sujet surmonté d'une hypersonorité c'est ce qu'on appelle tympanisme هذه هي الفرق ما بين كيعودوا ميكس فقط auscultation نعطيكم مثال لو كنت تلقاوها بلورال ميكس ايروليكيديان باغ اكزومبل واحد باغ اكزومبل فريمون عافانا الله واياكم طعنوه مثلا اوكي كي يطعنوه باغ اكزومبل كاينه اون افراكسيون افيك دو سان c'est-à-dire كاين اون بلي بلس ليفراكسيون دو لير يعني يتقاس اوكي يدخل الدم لهذيك لا كافيتي فيرتويل بلس لو باردون بلس l'air c'est-à-dire l'air plus le sang c'est par hémorragie en fait du thorax OK de la paroi thoracique donc c'est ça par exemple نلقاو هذا le cas OK auscultation abolition du murmure vésiculaire sur toute l'étendue de l'hémithorax concerné fluctuation thoracique نحكيتها لكم من قبل اللي هي la succion hippocratique باش ما تتخلطوش فيها donc fluctuation thoracique ou succion hippocratique bruit de clapotement clapotement c'est راني قلت لكم ديروا قرعه ما تعمروهاش بزاف وديروا الصوت c'est ça le clapotement هذاك هو le clapotement نحاول نقرب لكم لا كلينيك باذن الله قدر المستطاع سي سا لو كلابوتمون سي سا لا سيكوسيون هيبوكراتيك قلت لكم بكري كي نقولوا حنايا ما في عصر ابو قراط جو سي با دونك حاجه قديمه بزاف كانوا واش يحكموا لو سوجي اللي يشكوا فيه كيعود عنده هاد لي سيمبتوم يحكموا يخضوه عباك لو باسيون كامل كون تشوفوا التصور تاع بكري يحكموا لو باسيون في حد ذاته يخضوه اوكي يعني قلت لكم لو ميم برينسيپ تاع القربه تاع اجدادنا تاع جداتنا الجزائريات دونك لو كلابوتمون كونت اون سكو لو سوجي كي نخضوا لو سوجي فوالا راديوغرافي دو thorax de face حكماء اوباسيتي ديكليف ليكيديان هاني دوك نشوفوه تو دو سويت راني قلت لكم لا ميديسين سي دي زيماج OK donc opacité déclive liquidienne à limite supérieure horizontale علاش باسكو الهواء راهو يدير لها خي تعرفوا ضغط الهواء ضغط comment dirais-je les surfaces OK surmonté d'une hyperclarté et voilà c'est ça l'épanchement pleural mixte opacité hydroaérique ها هو الفرق ما بين كي تعود épanchement mixte راكم تشوفوا هنا الهواء وكاين هنا surface تكون horizontale وما بين كي يعود pleural brut c'est-à-dire clair شوفوا تكون donc concave il y a une concavité OK au haut et en dedans en haut من الفوق والداخل جايه مايله للداخل très bien الحكماء donc ça j'espère تكون clair متفاهمين ça en ce qui concerne les syndromes pleuraux donc واش هضرنا قلت لكم هزوا لي ترياد درت لكم دي زيماج باش ان شاء الله هكا باش تفرقوا ما بيناتهم ها واش تهزوا فوالا
تقراو bien sûr le cours تاعكم وتعرفوا سي لي ترياد هادو اللي قلت لكم تهزوهم باغ كور. درت لكم دي زاستيش باش تهزوهم. ترياد دو تروسو سي تي تي ما تي تي، ولا تروسو سي حاجه لازمنا نخبيو حاجه في قلبو دونك سي ليكيد سي فوليوم. اوكي الكاير هي الحاجه المرتفعه دونك كيسها الهواء سي تيمبانيزم دونك سي الهواء سي ايبانشمون pleural aérien ou pneumothorax. Donc le syndrome d'épanchement pleural mixte aéroliquidien, c'est que la surface, donc الحد الفاصل ما بين الهواء والسائل, il y a donc un espace ou bien, comment dirais-je, une limite donc horizontale. Très bien. Maintenant, كما رايحين نحكيو على les syndromes pulmonaires. متفاهمين؟ حطيتو في الورق ديالكم، حطيتو واش تفاهمنا ولا ما حطيتوش؟ جيسبر تكونوا حطيتو. les syndromes pulmonaires الحكماء. نبداو premièrement j'ai fait يعني كي شغل en fait comment dirais-je مخطط كذلك les syndromes de condensation pulmonaire. les syndromes pulmonaires يا اخي قلت لكم نروحوا من العام دائما، ما نكذبش عليكم انا. استراتيجيتي في تقديم الدروس انه نبداو دائما من العام الى الخاص. بدينا بلا بليفغ، حكينا على بلوريزي بنوموثوراكس والميكست. اوكي مانتونو راح نروحوا للبومون، نروحوا للبارونشيم. كونط اون بارل بارونشيم ومن بعد نروحوا لي برانش. خلصنا من لا بليفغ نروحوا مانتونو لو بارونشيم pulmonaire. Bon, le parenchyme pulmonaire حكماء كاين 3 choses اللي يقيسوا le parenchyme. Que ce soit on a les syndromes de condensation pulmonaire, ok, de condensation, c'est-à-dire il y a des unités homogéosines في البارونشيم. كاين les syndromes cavitaires, c'est-à-dire cavité au sein du parenchyme pulmonaire. cavité معناتها comment dirais-je cavité حكماء؟ cavité معناتها كاينه فتحه في le parenchyme. on parle toujours du parenchyme pulmonaire. Et finalement l'emphysème. Donc quand on dit emphysème, واش معناتها l'emphysème? C'est l'emphysème, c'est on parle des alvéoles, ok? C'est-à-dire que هذاك الجدار الذي يفصل ما بين alvéole سنخة رئوية وسنخة رئوية دونك يترشق. اوكي دونك تولي وحدة غير non fonctionnelle. Voilà. Les syndromes de condensation pulmonaire الحكماء donc فيهم non rétractile. Voilà, non rétractile. Donc فيها non rétractile, ok, وفيها الريتراكتيل. J'espère كاينه la connexion parce que راهي تبان لي j'espère تكون كاينه. Voilà, très bien. Voilà. Donc قلنا عندنا les syndromes de condensation pulmonaire donc non rétractile et rétractile. Donc نفهموا واش معناتها rétractile et non rétractile. Donc non rétractile donc راهي تقيس لو بارونشي pulmonaire بصح ما تخليهش يتكمش. هزوا هاد لو مو هذا باش تسهل عليكم الامور. non rétractile الحكماء c'est-à-dire ما يديرش ما يتكمش. rétractile كاين تكمش entre parenthèses يتكمش. Deuxième des choses, les syndromes cavitaires, caverne tuberculeuse, abcès du poumon. متفاهمين؟ caverne tuberculeuse, abcès du poumon. الكافرنا وفيه les BK, abcès du poumon, كاين du pu. Troisième des choses, l'emphysème. Alors, les syndromes de condensation. فهمتوني الا هاني داير لكم المخططات هادو باش كي نديروا الكور اي ابري تروحوا للمخطط هذا تحفظوه. اوكي باش كي تعود عندكم نتوما المعلومات كامل كي تهزوا لو بلوز امبورطون كتعودوا تروحوا تطبقوه. اوكي les syndromes de condensation pulmonaire قلنا non rétractile non rétractile ما كانش تكمش هكذا هزوها. اوكي دي فوا نستخدموا دي اسوس كاين l'essentiel non rétractile حكماء. قلنا كاين دو شوز كاين non rétractile كاينه البي اف ال pneumonie franche lobée régulée اللي تبعوا معايا في لي كور précédent. je suis sûre que تعرفوا البي اف ال la pneumonie franche lobée régulée اللي هو التهاب الرئوي. اوكي التهاب الاسناخ الرئويه. اوكي et l'infarctus pulmonaire احتشاء الرئه اللي بوكو بلوس السبب الرئيسي سي لومبولي pulmonaire. rétractile حكماء سميوها اتيليكتازي. شوفوا اتيليكتازي. voilà. Donc les syndromes de condensation pulmonaire non rétractile cliniquement اللي هو نبداو عندنا دو راني درتهم لكم في زوج البي اف ال و l'infarctus pulmonaire. Donc cliniquement il associe les signes physiques suivants. OK non rétractile الحكماء palpation donc هذه العامه معناتها de condensation pulmonaire non rétractile. راكم فاهمين واش راني نحكي؟ OK Donc, cliniquement, il associe les signes physiques suivants. On a la palpation
كي تبالبيو تقيسوا بيديكم سي اوغمونطاسيون دي فيبراسيون فوكال. ديروا في بالكم باللي هذا الالتهاب تاع جهه من الرئه واش راح يدير هذوك واش راح يدير inflammation. L'inflammation تعمل كمكبر للصوت. Voilà, très bien. Donc percussion matité ou submatité à limite nette. Matité ou submatité parce que inflammation كاين œdème, donc كاين œdème, voilà, donc كاينه une matité ou la submatité parce que كاين الليكيد مخلط مع le parenchyme عليها submatité. Auscultation qui تسمعوا كما بالسماعه الطبيه, abolition du murmure vésiculaire et présence de râles crépitants. Donc dû à l'exsudation alvéolaire. Comme les râles crépitants. J'espère donc normalement تشوفوا التصويره ولا ما تشوفوهاش تشوفوا التصويره تاع سي درت لكم تصويره جيسبر ما تقولوليش ما حطيتهاش كيما هذا التصاور كي شغل كريبيتون معناتها هذيك لي زالفيول قاعده تاكل ودير في الصوت جيسبر تكونوا شفيتوا عليها برك جيسبر اوكي دونك هنايا يديروا دونك دي غال كريبيتون كي شغل راكم تمشيو على الجليد ولا الثلج دونك دو ا ليكسوداسيون الفيولير باسكو قلت لكم باللي البي اف ال ولا لينفاتوس بيلموني هي اون انفلاماسيون اوكي اسوسيي سكونديرمون ا ان سوفل tubaire كي شغل راكم تهضروا في ان تيوب فوالا باسكو سي كوم ان تيوب radiologiquement الحكماء sur le téléthorax de face مثلا de face présence d'une opacité homogène opacité حاجة بيضاء homogène plus ou moins dense bien limitée شفتوا أي bien limitée dont la topographie sera précisée par le cliché de profil. Donc باش نأكدوا مليح دائما et de préférence في la radiographie نديروا de face et de profil. Ok, de face et de face, de profil هو معوج. Voilà, très bien. C'est ça la PFL. شفتوا التهاب الأسنان الرئوية liquide inflammatoire dans les alvéoles عليها نسمعوا des râles crépitants. Voilà, c'est ça. Très bien. Voilà. Donc هذه هي الPFL. toujours PFL. وني درت لكم تصويرة اون راديو باش هذه شوفوا تهزوها. راكم تهزوا لي راكم حاطين بوليكوبي هزوهم ما. سي سورتو ركزوا الفرق ما بين à la phase de début et à la phase d'état. OK, à la phase de début دوك نفهمهم لكم يعني لوجيكمون باش تهزوهم. Sur les signes fonctionnels حكماء douleur thoracique à type de pointe de côté sous-mamelonnaire. OK, tout sèche sur la fièvre. علاش دوك نقول لكم شوفوا هنايا جينيرالمون شوفوا وين تقيس لا PFL سي جينيرالمون بريسك قريبه من لي برانش باسكو هذا البي اف ال تحدثها بكتيريا اللي كنتعرفوها البنوموكوك المكورات الرئويه هاد لي بنوموكوك اوكي واش يديروا يتكاثروا لهنايا ويديروا بنوموني دونك سي سا بي اف ال ا يديروا الالتهاب هذايا كيديروا الالتهاب دونك بما انه قريب من لي برانش وفي لا توبوغرافي راهي سو ماملونير دونك كاين ان بوينت كوتي سي سا بوينت كوتي سو ماملونير تو سيش بيان سور في الاول باسكو سي مازالت ما صراتش لانفلاماسيون اوكي مازال ما الجهاز قاعد اول حاجه خلي بالكم بلي في لومينو كاين هناك تعرف الساعه قاعد يتعرف على البكتيريا ومن بعد يرحمها ربي يخدم معاها دونك sur les signes fonctionnels c'est douleur thoracique à type de pointe de côté sous-mamelonnaire tout sèche تو ساش راني قلت لكم سي المرحله لا فاز دو ديبي مازال الجهاز المناعي ما تعرفش على البكتيريا دونك ما كانش انفلاماسيون ما كانش اكسيتيرا سور لا فيèvre sur les signes physiques حكماء à l'examen clinique on retrouve la triade classique du syndrome de condensation pulmonaire avec à l'auscultation des râles crépitants فهمنا علاش لي râles crépitants كاينه هنايا دونك لي alvéoles معمرين بلو ليكيد fin sec égout entre eux régulièrement espacés هاد لي râles espacé, éclatant, en bouffée en fin d'inspiration. Oui, puisque كتدخلوا الهواء يدخل من بعد يترشق هنا parce que des bulles d'air يترشقوا. C'est ça عليها قال لكم à la fin. Donc mais pas de souffle tubaire. رانا في la phase de début ما كانش un souffle tubaire علاش parce que l'inflammation مازالت ما تشكلتش à 100%. متفاهمين. À la phase d'état يعني قلت لكم هزوهم هذو هزوهم ما متفاهمين ولا مش متفاهمين هزوهم ما اوكي à la phase d'état à partir du 3e jour اوكي المناعه بدات تتعرف الكريه الدمويه البيضاء راكم تعرفوا لي زال بي دارت لي زانتيكور لي زال تي اكسيتيرا راكم تعرفوا
واش يصرى sur les signes fonctionnels la persistance de l'atout يخي فهمنا بلي l'atout راهو سي ان ميكانيزم دو ديفونس اوكي ربي سبحانه وتعالى ما دارش هنا تقولوا لي باردون تقولوا لي لا دولور توغاسيك خلي بالكم على لا دولور توغاسيك كي شغل راهو يتعرف دونك راهي كي شغل يتكاس ميم لي زولونتور اوكي كي شغل كومون ديراج اون انفلاماسيون غير في الاول فقط اوكي راهي غير في لا فاز دو ديبي ديالها مازال ما صاروش لي سيكريسيون الكبار مازال ما جاوش الجهاز المناعي المتخصص اوكي فوالا هنا باش نغلق القوس قلنا بلي لا بيرسيستونس دو لاتو بيان سور كي رامين ليكسبكتوراسيون كاركتيرستيك على فاز ديتا يتدخل الجهاز المناعي كامل واش يصرى نسميهم لي كراشا غويي دو لاينيك لي كراشا غويي دو لاينيك لي كراشا فيسكو adhérents de couleur orangée la couleur ديالها شتو اللون دونك علاش اورانج باسكو كاين لو سون اوكي كاين لو سون سي سا هذا هو السبب دونك كون نديروا لها هنايا دراسه نلقاو لي globules rouges sur la fièvre qui persiste bien sûr sur les signes physiques à l'auscultation apparition d'un souffle tubaire هنايا راهي خلاص l'inflammation s'installe intense à tonalité élevée de timbre rude à prédominance inspiratoire qui refoule les râles crépitants à la périphérie accessoirement une bronchophonie et un retentissement de l'atout. Voilà tout le monde la phase de débit où je fais, la phase d'état où je fais. Donc c'est كاين l'atout هزوا شوفوا هزوها معايا مليح في الكوبي هنا l'atout راهو sèche في la phase d'état في البي اف ال l'atout sèche السعله ناشفه مازالت ما انستالتش كيما نقولوا حنايا التفاعل الالتهابي المتخصص. Après à partir du 3e jour اللي هو la phase d'état اللي هو طور الحاله هنايا نسميهم لي كراشا هادو هزوهم لي كراشا دو غويي دو لاينيت هاهم لي كراشا غويي دو لاينيت ما تزيدوش يروحوا لكم لا كولور تاعهم بريسك راني خيت شفا ودرت لكم لي زيكسبيكتوراسيون هيموبتويك من بيناتهم في لا بنوموني روج بريك فوالا روج بريك كراشا غويي دو لاينيت اللي هما يتميز بهم كومون ديراج يتميز بهم لا بنوموني فرانش لوبير تري بيان هنا اللي تحبوا تهزوها لا كان ما عجبتكمش تاع لو ان فيت لو كور هاني درت لكم هذه اللي حاب يهزها من بعد ها هو لا فاز دو ديبي واش يصرى شوفوا لا فيف كيفاش لا تو شوفوا قال لكم لا تو سيش دولور توراسيك ماتيتي اكسيتيرا بصح في لا فاز ديتا 24 48 ساعه جوسكا 72 اور يعني 3 ايام واش كاين تو يولي غراس يولي برودكتيف اوكي دي كراشا بيرولونت ولا غويي هو هزو غويي اوكي والله تحبوا ديروا هذه المهم درت لكم انايا 3 فيرسيون اللي يحب اللي ما عجباتوش باغ اكزومبل تاع لو كور ولا ما جاتوش عرف يجاوب ولا دونك فوالا هادو هما اللي تجاوبوا عليهم تحبوا فوالا نروحوا maintenant non rétractile et on va terminer avec l'embolie pulmonaire l'infarctus pulmonaire حكماء احتشاء الرئه succède donc succède معناتها يلي une embolie pulmonaire est apparue 24 à 36 heures à celle-ci après celle-ci واش معناتها خلي بالكم لومبولي بولمونير اني قلت لكم لكان تبعتوا ان شاء الله تكونوا تبعتوا في الحصص السابقه حكينا عليها قلنا باللي هناك تخثر في لي فان في الاورده اوكي كي تصرى دونك هذاك لو ترومبوس هذاك اوكي في الجدار هنا يروح يلفا كومون ديراج يهجر تصرى له هجره يهجر من لو ممبر انفيريور vers le cœur droit bien sûr على بالكم la veine cave inférieure, le cœur droit, il roule le poumon. Qui roule le poumon, il bouchit entre parenthèses. Ok? Cette embolie hadia, ce bouchit, ok? Ok, il va obstruer avec la veine, les veines pulmonaires. Ok? À partir bien sûr de l'artère ou là le tronc pulmonaire. Donc, il sera ihtisha. Parce que c'est ischémie nécrose. L'embolie pulmonaire est suspectée chez un opéré récent. Déjà قلت لكم اللي هزوا ان اوبيري ريسون اوكي وكتاش يصراو هاد شكون اللي يصرا له لومبولي بولمونير ان اوبيري ريسون اون اكوشي ابري لاكوشمون ديالها اوكي يعني ابري الولاده un sujet alité sur l'apparition brutale un sujet alité par exemple personnage يطول اوكي ولا بوست على بالك لا بوست اوبيراسيون لازمنا نمدوا لهم مضادات التخثر جينيرالمون نمدوا لهم لي بارين اوكي ولا واحد باغ اكزومبل لا حنا نقولوا لي بيرسونز اجي نقول لهم ما تقعدوش بزاف في لو لي
قادر تصرالو embolie pulmonaire. De signes حكماء fonctionnels, donc l'apparition brutale, hein, ok, فجأة. Douleur thoracique à type de pointe de côté basithoracique ou parasternale avec polypnée et angoisse. Elle حساب وين صارت la migration وين donc صارت obstruction. قادرة تكون لتحت اوكي وقادرة تكون الفوقة. Voilà, je pense l'essentiel. Donc, قادرة تكون بازي قادرة تكون parasternale. De signes généraux حكماء pouls rapide. علاش باسكو كاينه polypnée, كاينه tachycardie, élévation de la température parce que c'est les signes de l'inflammation. OK, de signes physiques parce que l'inflammation ما تصراش برك يعود كاين كور étranger وانما تصرا في عديد اللي قرا bien sûr l'inflammation في تصرف في قداش حاجه. دو سيني فيزيك حكماء حتى الاحتراق واحد كيتحرق من الشمس ولا اللي هي احتراق من الدرجه الاولى حتى الدرجه الثانيه دونك تصرى لهم انفلاماسيون. اوكي دو سيني فيزيك ريشيرش دو سيني دو فليبيت التهاب الاورده دي ممبرز انفيريور سيني دو اومانز. اوكي واش معناتها سيني دو اومانز؟ سي اون دولور provoquée à la dorsiflexion du pied. معناتها كيطبقوا له كومون ديراج يطبقوا له رجلو دونك يشعر بالالم يقول لك حبس الالم سي سا. دونك الالم هذا هو لو سيني دو اوما سي ان سيني كارactéristique d'une phlébite. Les signes حكماء d'infarctus, l'examen pleuropulmonaire est normal bien sûr. Les signes d'infarctus pulmonaire apparaissent au bout de 24 à 30 هذه هي عافانا الله اللي تقتل. اوكي سي لانفاركتوس بولمونير. لومبولي بولمونير اذا عالجناها في 24 ساعه الاولى تاعها اوكي نقدروا ننقذوا الانسان. اوكي نديروا لا فيبرينوليز لا كان تشفاو. اوكي دونك سيني فونكسيونيل بيرسيستانس دو لا تو qui ramène une expectoration سميوها hémoptoïque caractéristique crachat peu nombreux épais visqueux adhérent noirâtre. ركزوا معايا مليح هذه هزوها نواغاتر نلقاوها في لومبولي بولمونير دودور الياسي. ما يسقسيكمش على لودور بصح يديروا لكم بوكو بلوس لا كولوراسيون. اوكي لا كولوراسيون ابري لا تو يقول لكم ابري ان ايفور دو تو باغ اكزومبل خرج دي كراشا نواغاتر. واش هو؟ سي جي دي نواغاتر ماشي شوكولا. اوكي ماشي en fait comment dirais-je ماشي كراشا مارون. كاينه مارون تاع لابسي اميبيان والاخر سي نواراتر كحله. علاش؟ باسكو تخثر طولت لومبولي هذيك طولت صرا لها اكسدا. فوالا لا fièvre persiste bien sûr. Signe physique حكماء foyer de condensation pulmonaire typique. condensation entre parenthèses حطوا ديروا باش تشفاو عليها تساوي inflammation avec des râles crépitants et souffle tuber. هنايا كاين ان souffle tuber parce que vraiment كاينه كاين une nécrose. Très bien. Donc فهمتوا pour le moment حكينا على la PFLA la pneumonie franche lobaire aiguë. اوكي non rétractile ما كانش هناك تكمش ما كانش انكماش. اوكي la PFLA وكاين l'infarctus pulmonaire. Comme on a déjà dit l'infarctus pulmonaire c'est non rétractile ما كانش انكماش. تفهمنا. rétractile حكماء سي اتيليكتازي. هذا هاو راكم تهزين البوليكوبيي وقلت لكم واش تهزوا لا تيليكتازي لي سيندروم دو كوندونساسيون بولمونير بصح ريتراكتيل. هنا كاين ديروا زعما هكا بالعقيله بالقلم ولا انكماش دونك كاين حاجه تتكمش كوم باغ اكزومبل كي تحكموا شكاره ومن بعد تجبدوا منها الهواء. سي لو ميم برينسيپ. اوكي c'est-à-dire que la branche راهو va obstruer. اوكي va être obstrué تقفل هذاك لا برانش que soit par exemple مثلا يعني entre parenthèses noix de cacahuète ولا شو نقول لكم باغ اكزومبل ان كور étranger بيبي باغ اكزومبل كلا يعني انا شخصيا صارت لي نشفى في ستاج في البيدياتري نشفى جاتنا طفله صغيره وش هو غفلت عليها امها كان في عمرها جوبونس عامين ولا 3 سنوات جوبونس 3 ans فوالا 3 ans غفلت عليها كلات شوي بيمو. اوكي الكاطو تاع بيمو دخلها في لي برانش صورها ربي ما كانش اوبستركسيون توتال. اوكي سي سا الخطر تاع لا تيليكتازي. فوالا دونك اوباسيتي دو بومون غوش لورسك لا تيليكتازي انتريس اللوب كي تقيس غير اللوب. اوكي يعني راهي مشات لو كور ايترونجي مشى للتفرع اللي خاص بلوب خاص بفص معين. on retrouve les signes suivants à la palpation حكماء les vibrations vocales sont soit normales ou là augmentées
اوكي كيشغل الكهف يعود هناك مضاعفة للصدى soit le plus souvent diminué خاصة diminué c'est logique ce qui peut s'expliquer par l'obstruction de la branche percussion matité franche l'auscultation حكما abolition du murmure vésiculaire parce que اصلا الهواء مش يدخل للبرانش كيفاش تحوسوا الهواء اللي هو عبارة عن دخول الهواء الى الاسناخ الرئوية lorsque la téléctasie حكما ça c'est un lobe lorsque la téléctasie intéresse tout un champ pulmonaire c'est-à-dire que لصقت في la branche par exemple la branche droite يعني الطريق الرئيسية تقفلت au signe précédent اللي حكينا عليهم retrouvé sur toute la hauteur de l'hémithorax s'ajoute à l'inspiration une immobilité et une rétraction de l'hémithorax correspondant avec pincement des espaces intercostaux. هنا le pincement des espaces intercostaux comme تشوفوا بعينيكم اوكي à l'inspection. Le pincement c'est que تلقاوهم راني قلت لكم كي شغل حاجه ديروا في بالكم بلي البومون تقفل لا برانش راح تجبد لو بارونشيم لو بارونشيم واش لاصق فيه خلي بالكم لاصق فيه لا بليفر فيسيرال اي لا بليفر توغاسيك كل يجبدوا رواحهم ولا بليفر توغاسيك هو لاصق في لا باروا توغاسيك دونك راح يصرى ان بانسمون كلشي يجبد بعضه تري بيان لا راديوغرافي ها واش هزو هاديه بانسمون هزو كاينه اون ريتراكسيون دو ليميتوراكس هزو بلي كاين بانسمون دي اسباس انتركوستو فهمنا علاش سي بون فهمنا كاينه immobilité سيلوجيك باسكو اصلا الهواء مش قاعد يدخل ويخرج لي زيسباس انتركوستو فهمنا لو بانسمون ودرت لكم شوفوا معايا مليح درت لكم بالدمه هذا تشوفوا السهم هذا درتو بالدمه اوكي اتيليكتازي باسكو البومون تتبع الجهه تاع لا تيليكتازي وين كاينه لا تيليكتازي لو توراكس يتبع الجهه هذه راح تتبع في لو كوتي باثولوجيك عليها درت لكم السهم هذا atelectasie puisque هزوها اوكي هزوها voilà la radiographie va montrer une opacité dense هني درت لكم opacité dense homogène systématisée c'est-à-dire تتبع que ce soit un lobe que ce soit un champ كامل ok et rétracté avec pincement des espaces intercostaux attraction des organes de voisinage ok انكماش تتكمش تجبد كل شيء معاها vers le territoire atelectasique راكم تشوفوا السهم هذا شفتوا السهم خلاص هزوا بلي لا تيليكتازي c'est-à-dire que les organes de voisinage رايحين يتبعوا le côté pathologique هزوها هذه déplacement du médiastin هزوا هذو ثاني يديبلاسي لو médiastin شو معناتها les organes de voisinage le médiastin sur élévation de l'hémicopole diaphragmatique puisque تطلع اوكي تطلع دوك نعت لكم اون اوتر ايماج تاع ان لوب باش تشوفوا برك كيفاش يطلع لو diaphragme. Donc, si la téléctasie intéresse un hémithorax. Lorsque la téléctasie atteint un lobe pulmonaire, la rétraction s'exerce sur la scissure qui apparaît arciforme à convexité dirigée vers le centre de l'opacité. شفتوا la téléctasie شوفوا معايا هاي la téléctasie شفتوا la rétraction. Donc, l'hémithorax opaque, atélectasie, فرق ما بين l'épanchement. C'est ça la téléctasie. هاي la téléctasie شوفوا معايا مليح واش راكم ملاحظين هنا سي لو كولون فوالا سي لو كولون وهدايا سي لا بوش غاستريك شفتوا كيفاش ماهمش متوازنين دونك سي شوفوا لا كوبول ديافراغماتيك طلعت اوكي طلعت في الجهه شوفوا هنا لو توراكس شوفوا لو ميدياستان راهو ضارب نورمالمون سي قد شوفوا يعني هذه نورمالمون فلا نورمال شوفوا كيفاش راهو جابت اغوش كلشي جابت اغوش هزوا برك السهم اتيليكتازي راهي لا ريتراكسيون تجي في الجهه تاع لا تيليكتازي اوكي atelectasie le médiastin les espaces intercostaux la coupole diaphragmatique poche à air gastrique كلشي يطلع في الجهه ديالها très bien هنا atelectasie de tout un poumon voilà opacité de tout un poumon pincement هزوه هذوما اللي واش تهزوا pincement des espaces intercostaux ascension hémidiaphragmatique homolatérale attraction de la trachée et du médiastin vers le côté pathologique وشفاو على السهم اللي درت لكم سما راهو opacité du poumon gauche avec attraction du médiastin vers le côté pathologique هاوش تهزو اوكي دو توت دونك شوفوا ان لوب راكم تشوفوا هنايا هذه اللي قاعد يهضر لكم عليها في لو كور يقول لكم باللي opacité systématisée à limite nette ou attraction de la scissure شو هذا هو السيسور سيسور c'est-à-dire que الفاصل الذي يفصل ما بين لي لوب اوكي très bien
دونك خلصنا حكماء بالنسبه ل انا قريب نخلصوا. صبروا شويه باش تهزوا برك لي زاستوس. اوكي قلنا لي syndromes de condensation pulmonaire c'est-à-dire le parenchyme. اوكي non rétractile ما كانش انكماش نلقاوها la pneumonie franche lobaire aiguë infarctus pulmonaire causé par l'embolie pulmonaire. Rétractile, c'est par l'atelectasie et atelectasie vers le côté pathologique. Ok. Ok. نروحوا maintenant حكماء نذهب الآن إلى le syndrome cavitaire. Quand on dit cavitaire, c'est cavité. Cavité, كاينة هناك فتحة أو كاين هناك cavité. Voilà. Bon, ديروا في بالكم بلي le syndrome cavitaire عندنا زوج. عندنا la caverne tuberculeuse. Ok. وعندنا l'abcès du poumon. وني درت لكم les deux images. Le syndrome cavitaire حكماء هزيتو واش قلت لكم في qu'est-ce que j'ai dit précédemment. J'espère تكونوا هزيتو في البوليكوبي وهزوه par cœur. Le syndrome cavitaire définition, il réalise le plus souvent un syndrome de condensation pulmonaire excavé. فهمنا علاش كوندونس كاينه كوندونساسيون. واش معناتها كاينه كوندونساسيون؟ كاينه انفلاماسيون. عليها سميناهم لي syndromes de condensation pulmonaire. كاينه اون انفلاماسيون بصح هذيك الانفلاماسيون تروح اونتر بارونتيز تحفر كافيتي. متفاهمين؟ تحفر كافيتي هذيك لي بيكا يحفروا باش يعيشوا اونتر بارونتيز. لابسي دونك تحاول هذيك البكتيريا تحفر باش تعيش اكسيتيرا. Caractéristique de la caverne tuberculeuse et de l'abcès du poumon à la phase de foyer ouvert. À la phase de foyer ouvert. Il est reconnu sur les signes physiques associant des signes de condensation pulmonaire. شوفوا les signes physiques. Palpation, augmentation des vibrations vocales parce que c'est cavité. Cavité حسوها تخيلوها كشغل الكهف. OK. والكهف يدير الصدى. La percussion, il y a une matité parce que الداخل راهي الدنيا معمره بلانفلاماسيون بلي جيرم. Auscultation واش تسمعوا abolition du murmure vésiculaire. Parce que c'est vrai ما كاش الهواء كاينه حاجه جديده اللي هما le corps étranger plus l'inflammation. Les signes propres à l'excavation sont retrouvés à l'auscultation. هنايا ها واش تهزوا باللي كاين un souffle cavitaire. Le souffle cavitaire qui est intense هزوا باللي كاين souffle cavitaire وخلاص. OK. Intense à tonalité basse bien sûr de timbre creux à prédominance inspiratoire. C'est logique parce que كي يدخل الهواء يزيد يتسلل إلى la cavité هذيك. OK. Les râles consonants sont des râles forts, humides et métalliques. C'est logique. Humide كاين l'inflammation. Métallique c'est par rapport كاين شويه هواء. ما تنساوش باللي البكتيريا تفرز غازات. L'association du souffle cavitaire à des râles consonants réalise lors de la reprise de la toux un bruit de gargouillement. gargouillement اللي كنتشفاو حكماء gargouillement كيفاش نقولوا بالعربيه القرقره جو بونس. المهم لو gargouillement قرقير entre parenthèses caractéristique de l'excavation de la lésion, c'est-à-dire que يتحفرت vraiment كاين تنجرت entre parenthèses او حفرت داخل البوما اللي هو راهو parenchyme حكماء. اوكي. ثالثا donc les signes radiologiques. Les signes radiologiques, le téléthorax montre une cavité circulaire. شوفوا فيها circulaire دائريه aérique معناتها راكم تشوفوا الكحول. شوفوا هي سيركولير كاين هذيك لا باروا بصح لداخل كاين دو لير اللي هو الكحل كحوليه سي سا aérique entouré d'une plage de condensation dense. ها هي لا كوندونساسيون. شفتوا البيوضيه هذه plus ou moins étendue. Cette cavité est parfois de type hydro-aérique avec une opacité inférieure à limite supérieure horizontale surmontée d'une hyperclarté كي شغل يعني هنا من تحت كاين لو ليكيد ومن الفوق كاين لو غاز اللي كنشفيتو في ليبونشمون بلورال ميكست. فوالا عليها قلناه بلي راهو اوريزونتال. هذه هي لابسي. شفتوا لابسي وين جايه؟ شفتوا خاصك لاصقه في لا بليفر. الوغ كو هنايا لا كافير توبركولوز يحب البلايص جينيرالمون يجي لو بلو سوفون دون لابيكس. اوكي في القمه يحب الهواء باسكو على بالكم باللي الرئتين الفوق راهم معمرين بالاكسجين الفوق وكل ما نهبطوا الاكسجين يهبط في لي بومون. Troisième des choses et toujours on parle des en fait comment dirais-je les syndromes pulmonaires. حكينا على les syndromes de condensation pulmonaire, حكينا les syndromes cavitaires et on a pris comme exemple la caverne tuberculeuse et l'abcès du poumon et on va terminer avec l'emphysème, le fameux emphysème اللي لمن يصرى généralement يصرى اللي عندهم اللي يتكيف. اوكي اللي يتكيف بزاف اللي كاين عنده التلوث
etc. L'emphysème, c'est ça l'emphysème. Je vous le tissu pulmonaire. Je te dis, les pulmonaires, c'est le parenchyme. Le parenchyme, il يتكون من أسنان رئوية. شوفوا الأسنان الرئوية كاين هناك فاصل ما بين سنخ رئوية وأخرى. بصح في الانفيزام نو، في الانفيزام تولي وحده كامله يترشق هذاك الحاجز ما بيناتهم وتولي وحده واحده وتولي نون فونكسيونيل. متفاهمين؟ Très bien. L'emphysème c'est une dilatation anormale des cavités aériennes distales. شتو ديستال عليها هضرت لكم على الأسنان الرئوية. OK. Au-delà des branchioles terminales avec des lésions destructrices des alvéoles. Il réalise un syndrome de distension alvéolaire. C'est ça, syndrome de distension alvéolaire. Donc, il est reconnu sur les signes cliniques suivants. Dyspnée permanente. عنده ضيق في التنفس لأنه أصلا ماهوش يقعد. Donc, الهواء يدخل وما يزيدش يخرج. الهواء يدخل ويزيد. Donc, إلا كان شفيتو قلت لكم le thorax en tonneau qu'il permille, صدرو qu'il permille, de type expiratoire, يدخل وما يقدرش يخرج, exagéré par l'effort. L'inspection واش تشوفوا حكماء هاوش تهزو réalisant le thorax en tonneau. متفاهمين؟ Diminution de l'ampliation thoracique appréciée par la mesure de l'indice de Hertz qui est très diminué. شفناه كيفاش نقيسوه نديرو بالميطره entre parenthèses هكذايا ونهزو من بعد نقولوا له تنفس مليح. اوكي نقيسو اوكي ومن بعد نقولوا له خرج الهواء نقيسو نلقاو بريسك ما كانش. اوكي au lieu de 7 chez le sujet normal هو نلقاوه بريسك ما تغيرش خلاص. tirage intercostal et sus-sternal. La palpation حكماء diminution des vibrations vocales au niveau des deux hémithorax كيما presque يشبه البنوموثوراكس. diminution du choc de pointe. واش معناها choc de pointe؟ choc de pointe حكماء c'est le cœur. Le choc de pointe c'est le cœur. يعني خلي بالكم باللي l'apex du cœur c'est كيما نقولوا حنا le cœur normalement هو ما يتقاسش à 100% بصح كي تقيسوا بيديكم على بالباسيون نحسوا بدقه القلب. ان شاء الله ديروها في لا براتيك. الوغ كو هو ما عندوش خلاص. علاش؟ باسكو كاين حاجز باسكو اصلا لو توراكس تاعو معمر بالهواء ماهوش il n'arrive pas donc à faire sortir de l'air. C'est pour ça on peut pas percevoir cette choc là. OK, ce choc de pointe. La percussion hypersonorité des deux hémithorax, on قال لكمش tympanisme, قال hypersonorité, voilà, c'est-à-dire معناتها tympanisme accéléré. L'auscultation, diminution du murmure vésiculaire au niveau des deux hémithorax, parce que l'emphysème il touche toutes donc les deux poumons. Inversion du rythme respiratoire avec expiration prolongée, parce que il n'arrive pas à faire sortir l'air. يدخل ما يزيدش يخرج. هزوا l'emphysème يساوي دخول الهواء وعدم خروجه. يعني لا يستطيع أن يخرجه. هذيك l'élasticité تاع comment dirais-je تاع les alvéoles راحت. Voilà. Donc la radio diminution de l'intensité des bruits du cœur qui paraissent assourdis وفهمنا عليه parce que c'est un obstacle. La radiographie va montrer un élargissement des espaces intercostaux. شفتوا في la radiographie نلقاو un élargissement des espaces intercostaux et parfois نلقاوهم قد شفتوا هنايا هذوما les espaces intercostaux un élargissement. علاش؟ باسكو هذوما ملي كانوا صغار يوليو كبير. اوكي يزيد يمددهم. Voilà, et une horizontalisation des côtes. كي يجبد هذوك les espaces, c'est tout à fait normal que les côtes رايحين يوليو horizontales. هزوا هذا واش حنقول لكم ها واش تهزوا هزوا كاينه horizontalisation des côtes, élargissement et OK ها واش تهزوا élargissement des espaces intercostaux, horizontalisation des côtes. Hyperclarté du parenchyme pulmonaire. C'est ça hyperclarté. تلقاوها كحله بزاف. كاينين دي زيماج انا حبيت ندير لكم هذه باش نبين لكم باك لو توراكس اون تونو يشبه للبرميل. اوكي اي هنايا نورمالمون تلقاو نورمالمون لو كومون ديراج تلقاوها كحله بزاف باسكو كاين دو لير اكسيليري. لو بارونشيم هذاك لي سيمبتوم هذوك اونتر لي الفيول دمروا دونك الهواء يعود طاغي بزاف في لو بومون. ها واش تهزوا فهمتوا الحكماء فهمتوا élargissement des espaces intercostaux et une horizontalisation des côtes, une hyperclarté du parenchyme pulmonaire. ممتاز. L'exploration fonctionnelle respiratoire liée à l'EFR va montrer un syndrome de type obstructif associant une diminution de la capacité vitale
par diminution du volume de réserve expiratoire. هذوما في l'EFR. Je sais pas ce que قريتوهم normalement. Est-ce que تقراوهم دوك ولا l'essentiel, une diminution importante du VEMS et diminution de l'indice de Tifno. L'indice de Tifno, c'est VEMS sur la capacité totale, c'est ça le VEMS. Le volume d'expiration maximale à la première seconde, c'est ça le VEMS. La mesure des gaz du sang va objectiver une hypoxie. Donc, diminution de la pression en oxygène. علاش parce que ماهوش يدخل في الهواء يعني vraiment efficace. Les alvéoles ما يعودوش فعالين. Avec diminution de la saturation en oxygène, c'est logique, de l'hémoglobine et souvent une hypercapnie. L'hypercapnie, c'est l'augmentation de la pression en CO2. Ok, c'est l'augmentation en CO2. معناتها الانسجه راهي تخرج في لو CO2 اللي هو الفضلات ديالها ناتج الخدمه ديالها بصح ما راهيش تتلقى في الاكسجين الضروري. فوالا سي سا. هزوها اللي قلت لكم هزوه هنايا باش تفهموا برك لا كاباسيتي فيتال في او ام اس مي ركزوا لي على سي سورتو هادوما. Horizontalisation des côtes, élargissement des espaces intercostaux, hyperclarté du parenchyme pulmonaire, voilà. وفهمنا علاش سي ça l'emphysème. شفتوا l'emphysème كيفاش دونك شغل تفسد البومون تعود non fonctionnel. J'espère pour le moment ça va. J'espère ان شاء الله ça va. دونك حكينا على les syndromes pleuraux. اوكي حكينا على واش ثاني حكينا على les syndromes pleuraux pleurésie pneumothorax épanchement mixte. Ok, aéroliquidien. حكينا على les syndromes pulmonaires. حكينا de condensation. يعني قلت لكم اقراو معايا الكور ومن بعد روحوا المخططات اللي درتهم لكم. متفاهمين؟ Les syndromes de condensation pulmonaire, non rétractile PFL infectious pulmonaire, embolie pulmonaire, rétractile atelectasie vers le côté pathologique, les syndromes cavitaires, cavernes tuberculeuses, abcès du poumon et l'emphysème. Très bien. On va terminer حكماء avec الحاجة الأخرى. خلصنا من لا بليفر حكينا على لا بليفر ومن بعد رحنا لو بارونشيم بولمونير. مانتنو حين نهضروا على لي برونش. قلت لكم من العام إلى الخاص. لي سندروم برونشيك متلازمات خاصة يعني الأمراض التي تمس القصبات الهوائية. وش هي الأمراض اللي تقيس القصبات الهوائية؟ عندنا 3 choses. La crise d'asthme, la bronchite chronique et la dilatation des branches. Ok, asthme, bronchite chronique et dilatation des branches. نبداو. Normalement اللي درت لكم كل وحده le plus important. La crise d'asthme أو نوبة الربو. ديروا في بالكم الحكماء باللي الإنسان شوفوا لا برانش نورمال. هناك فرق ما بين إنسان برانش أسماتيك والبرانش lors d'une crise. متفاهمين؟ راكم متفاهمين؟ هنايا لا برانش أسماتيك elle est inflammée déjà. بصح كاين الهواء يدخل. بصح في لا كريز داسم تولي بلو غراف يولي لو diamètre diminué, hypersécrétion, comment dirais-je, les muscles donc vont se contracter يشبحوا على البرانش دونك الهواء à peine يدخل له الهواء. باش هذا واش حبيت باش comment dirais-je حبيتكم فقط تفرقوا. اوكي باش كاينين حتى لحد الان ما يفرقوش ما بين لا برانش اسماتيك ولا برانش اسماتيك لور دون كريز. معناتها ماشي ما يعرفوهش ماهمش متولهين لها. هذا هو الفرق ما بيناتهم. دونك لازم برونشيك كمان ايت اون مالادي انفلاماتوار كرونيك. اسمها هذا هو لازم برونشيك. راكم تشوفوا هنا لازم برونشيك. هذا هو لازم برونشيك. بصح لا كريز هذا هو اللي حين نحكيو عليها. Donc des voies aériennes résultant d'une hyperréactivité bronchique entraînant un trouble ventilatoire obstructif. Il y a une obstruction réversible. Ok, donc la crise يتقفل بصح يولي نورمال يولي كاين يدخل الهواء في الحاله العاديه. réalise une dyspnée de type expiratoire. ديروا في بالكم الحكماء باللي لازم راهو ريفيرسيبل. هذا لو تروبل هذايا لا كريز راهي ريفيرسيبل. في l'emphysème non. l'emphysème راحت البومون السلام عليكم. La crise d'asthme est en rapport avec une bronchoconstriction soudaine mais transitoire. La bronchoconstriction se traduit par un signe physique essentiel, l'existence de râles sibilants à l'auscultation. Les râles sibilants, j'espère تكونوا سمعتوهم معايا à la fois passer le wheezing اللي كنتشفاو. Voilà. الصفير. هاوش تهزوا حكماء نتوما؟ هزوا لا فاز سيش وتهزوا لا فاز كاتارال. شوفوا دوك نحاول كيفاش نعطي لكم لو بلوز امبورطون. تبعوا معايا مليح. لا فاز سيش النوبه
فيها مرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة الناشفة، أوكي. المرحلة الثانية هي المرحلة الكاتاغال. واش معناتها الكاتاغال؟ كاينة لا سيكريسيون، اسمها النهاية. لا فاز سيش تبدا فجأة، وكيفاش نعرفوا بلي حيصرى له نوبة ربو؟ كاين دي برودروم، يعني علامات منذرة، اوكي. انذار، لو كوريزا او ايكولمون نازال، تو سباسموديك. يبدا يسيل خشمو، يبدا يسيل خشمو، اوكي. دي سيكريسيون باسكو سي دو l'allergie، اوكي. ايكولمون نازال وتوس يبدا يسعل، تو سباسموديك، دي سباسم، يسعل 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 يسعل. لو بلو سوفون نوكتورن. شفتوا يجي في الليل، علاش؟ اولا الحكماء الليل المناعه تنقص، ثانيا باسكو يجي يرقد، كاين جينيرالمون الفراش اللي مي باغ اكزومبل ما ينفضش، ولا باغ اكزومبل كاين لي زاكاريان. فهمتوني علاش نوكتورن؟ فوالا كيجي يرقد. اي سي سورتو الجهاز المناعي، باسكو الكورتيزول يقل افرازه في الليل، سما ما عندوش هذوك لي زونتي انفلاماتوار اللي يعاونوه. il s'agit d'une dyspnée expiratoire باسكو يدخل ما يقدرش يخرج، يدخل هو بصح. شوفوا شفتوا كيفاش اونتر بارونتيز زعما الالفيول راه يعافر باش يخرج الهواء افيك اورتوبني، صعوبه في النوم، اوكي. ديسبني معناتها لورتوبني هزوه. لورتوبني سي لا ديسبني اون بوزيسيون donc en décubitus, ok. La fréquence respiratoire est diminuée entre 10 et 12 mouvements par minute. L'inspiration est brève, ok. L'expiration vraiment est difficile, prolongée, volontaire et bruyante. Entre parenthèses, le malade ne peut pas supporter la position de décubitus. يولي يدير بوزيسيون بونشي اون افون باش يحاول يتنفس. وحنا رانا ننصحوهم اللي عنده باغ اكزومبل كي تبدا له لا كريز تاع لا كريز داسن، نقولوا له اقعد 45 درجه، اوكي. اقعد ما ترقدش، اوكي. ليكزامان كلينيك فا ميتر اون ايفيدونس كي نشوفوه كيفاش نعرفوه بلي بدات له لا كريز، بدا يتعافر، بلي راهو ازماتيك. قلت لكم بلي النظر تاع الحكيم ماشي كيما النظر تاع انسان عادي. باسيون اسي بونشي اون افون، شفتو بونشي اون افون، درت لكم هاد برك لا بوزيسيون. Thorax distendu, bloqué en inspiration forcée, ok, et horizontalisation des côtes. هاوش تهزو كذلك كاينه horizontalisation des côtes. Horizontalisation des côtes. شفتو؟ Voilà une diminution de l'ampliation thoracique. شفتو اي الهواء كي يدخل ما يقدرش يخرج، صرا une horizontalisation, c'est logique parce que qu'il y a une distension des alvéoles ou bien du poumon. Distension du poumon رايحه تجبد معاها les côtes parce que les côtes راهم les côtes ou les espaces هذوما كاين فيهم un tissu mou donc يتبع le poumon واش دير معاه. Une diminution de l'ampliation thoracique, c'est logique. À la percussion, voilà, thorax distendu, hein. À la percussion, une hypersonorité des deux hémithorax تشبه l'emphysème. اوكي. وشنو هذا؟ رانا في لا كريز. عندنا رانا في لا كريز. À l'auscultation, une inversion du rythme respiratoire. هزو كاينه une inversion du rythme respiratoire. L'expiration devient plus longue que l'inspiration. وتفهمنا باسكو الهواء يدخل ما يقدرش يخرجوا. Une diminution du murmure vésiculaire متفاهمين باسكو سي الهواء يدخل ما يخرجش، دونك ما نسمعوش اصلا الهواء كي يدخل للاسنان الرئويه. Et surtout la présence، هنا كي نقول لكم murmure vésiculaire يساوي va et vient، اوكي. معناها الهواء يدخل ويخرج، سي سا لو murmure vésiculaire. باسكو قادرين تقولوا لي الهواء كاين، نو، لازم يدخل ويخرج، هذا هو الصوت. Et surtout la présence de râles sibilants saphirs qui réalisent des sifflements expiratoires aigus et prolongés. La palpation signe l'insuffisance cardiaque droite. La palpation. فهمتوا واش تهزو؟ ها واش تهزو. Pencher en avant, horizontalisation des côtes, cycle. يعني c'est logique. كي تفهموا الميكانيزم تفهموا كيفاش. La phase cataracte كما précède la fin de la crise, ok, survient spontanément au bout de 1 jusqu'à 2 heures ou plutôt 6 traitements. يعني صار له لا كريز، يعافر باش تجي هاد لا فاز اللي راح ينهي لا كريز داسم. واش يصرى؟ دونك ساعه ساعتين بصح كي نمدوا له لي بيتا دو ميميتيك اللي هما لي برونكوديلاتاتور، واش يصرى له؟ لازمنا كي ندخلوا، عندما نتدخل مبكرا راح يتنحى له لا كريز ليه. Au bout de 2 à 3 heures apparaît une hypersécrétion bronchique qui se manifeste par
taux productif. ها شحال تهزوا فيه هزوا معايا ستيلو avec expectoration muqueuse faite de crachats peu nombreux et peu abondants. Donc نقول لكم واش يسميهم les crachats perlés. Les crachats perlés de l'Aïna كيقول لكم ممكن نلقاو les crachats perlés de l'Aïna كان يدير لكم التصويره تاع لي بيرل باش ما تنساوهاش. اوكي les crachats perlés de l'Aïna نلقاوهم وقتاه في لا فاز كاتاغال تاع نلقاوهم في لاصم. اوكي grisâtré translucide visqueux. Ok, réalisant les crachats perlés de l'AINEC, plus rarement l'expectoration est abondante de type séromuqueux. بصح يقول لكم هاوش تهزوا les crachats perlés de l'AINEC وين كتا نلقاوهم في la crise d'asthme. هاو درت لكم التصويره تاع لي بيرل. L'apparition de râles ronflants qui viennent s'ajouter aux râles sibilants réalisant un bruit de pigeonnier. لكن تشوفوا البيجونيي وين يربيو الحمام. هذه هي في الاخر. Parce que كاينه sécrétion avec la sécrétion هاد les crachats. Donc les crachats مع les souffles قد يعني les branches مع la sécrétion. La dyspnée régresse. Donc ينقص entre parenthèses هذا هو كشغل هذا phase de solution entre parenthèses pour terminer هاد comment dirais-je pour terminer la crise d'asthme. La dyspnée régresse après la crise dans les heures qui suivent et le lendemain. L'auscultation retrouve l'existence de râles sibilants. شفتوا معايا مليح غدوة من داك كي تسمعوا le patient après la crise ديالو تلقاو des râles sibilants qui permettent de poser le diagnostic d'asthme si on n'a pas assisté à la crise. إذا ما assistitوش la crise تاع l'asthme تلقاو بلي عنده des râles sibilants صفير. اوكي لو تيليتوراكس ديروا في بالكم باللي فلاز ما عنده حتى معنى ما نقدروش inutile pour le diagnostic de crise d'asthme. واحد كيجيكم une crise نوبه ربو تروحوش تقولوا له روح دير راديو سي على بالكم اسمع راكم ديروا في حاجه تافهه ما عندها حتى معنى. اوكي فقط واش رايحين نلقاو il montre من بعد après la crise un élargissement des espaces intercostaux. هاوش تهزوا نتوما تهزوا هادو هزوهما élargissement des espaces intercostaux. فهمنا علاش باسكو لا ديستانسيون اللي هو يدخل موج قاعد يخرج. horizontalisation des côtes la même chose. hyperclarté du parenchyme pulmonaire. علاش باسكو انا قلت لكم الهواء يدخل ديما عكس تاع الهواء يدخل ماشي يخرج باسكو il y a une inflammation des branches mais le plus souvent normal. هو يقول لكم اذا لقينا هذو الامورات دونك تقدروا تقولوا بلي راهو ازماتيك. مي لو بلو سوفون نلقاوه نورمال نلقاو انسان هذاك عادي. اوكي خاصه اذا كان في بدايه لاس نتاعو في بدايه مرض الربو. L'exploration fonctionnelle respiratoire permettra de faire le diagnostic d'asthme. Donc, وقتاش نديروا le diagnostic pour confirmer. Le diagnostic de confirmation, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire, bien sûr en dehors de la crise. Mais la crise, ok? Elle va montrer une diminution du volume d'expiration maximale à la première seconde, le VEMS, provoqué par l'acétylcholine. L'acétylcholine, syndrome obstructif, et DEP diminué. Le débit d'expiration, ok, diminué. Gaz du sang si asthme aigu grave. وقت نديروا الغاز دو سون اذا كان الاسم راهم اثر له على حياته. اوكي بصح جينيرالمون نكتفي بهذه بور كونفيرمي نخدموا هذا هو ليكزامان دو بروميير انتونسيون. هنا لو بيلون اليرغولوجيك كذلك نستخدموه علاش باش نقولوا له بور ايفيتي تيل او تيل اليرغوجين. تيست كوتاني ها ولا تيست كوتاني شتو لي تيست كوتاني ها ولا تيست كوتاني اللي ما دارهمش من قبل ولا دوزاج دي زي جي او توتو اي سبيسيفيك سي تيست كوتاني بوزيتيف. يعني اذا لقينا بلي العبد هذا عنده بوزيتيفيتي في هاد لي تيست نروحو نزيدو ناكدوا له لي زي جي او. هنا الاسماء خاصه بالامينو فوالا. هنا اللي ما شافش فقط لي تيست كوتاني ها هم كاينه اون ايغويستيرين فوالا فيها هذاك الاليرجوجين ونديروا له هكا صحهم يرسموها. اوكي نرسموا له فوالا ونشوفوا واش هي الماده اللي كيصرا له اون انجوراسيون روج معناتها راهو حساس لهذيك الماده فوالا. لا هنا ملاحظه فقط ما تتخلعوش. اوكي هذه معناتها درتها لكم زايده فقط. هنا داير لكم في لو كور اسم ايغو غراف وقتاش نقولوا واش نديروا له كريز داسم نون ريفرسيبل افيك لي بيتا دو ميميتيك. معناتها حتى نديروا له لو بيتا دو ميميتيك
يعني اللي تبعوا معايا لو كور تاع لو سيستيم نيرفو سيمباتيك والباراسيمباتيك لي بيتا 2 ميميتيك بيتا 2 ميميتيك هم يديروا بيتا 2 اصلا هنايا لي ريسبتور بيتا 2 يديروا لنا برونكو ديلاتاسيون كي نمدوا لهم لي بيتا 2 ميميتيك سو سون دي ميديكامون يخدموا ميميتيك سيتادير ميم فير كوم كيما لي بيتا اوكي يديروا لنا اون برونكو ديلاتاسيون دونك قال لك باللي هذا الكريز راهي كراف ما نروحو نزيدو ندخلو حوايج اخرى ندخلو لي كورتيكويد انا ندخلو قداش من حاجه اوكي هذا ما راكمش في لو نيفو تاعكم باش يعني بور لو مومون ماكمش مطالبين باش تقراوها اوكي ليسونسيال ديروا باللي لا كريز ناسما يعني راهي نون ريفرسيبل فوالا لي سيني دو غرافيتي سي كو امبوسيبيليتي دو بارلي تلقى الانسان ما يقدرش يهضر ما يسالش خلاص اجيتي مقلق تلقاوه باللي العرق في جبهته الزرق تيراج حابس اوكي بو بارادوكسال فريكونس ريسبيراتوار عنده اون تاكيبني تاكيكاردي لا بريسيون سي او 2 لا كان درتو له غاز دو سان تلقاو بلي 40 ملم دو ميركور ان فيت بي ا سي او نورمال ولا اوغمونتي اوكي معناتها يعني اسكو كاين اسيدوز ولا ها اسيدوز ريسبيراتوار سي سا ليسونسيال هذه فوتوا عليها ليه هاوش نتوما ركزوا على هادو سي سورتو تيليتوراكس فيهم كامل ركزوا على واش تشوفوا في الراديو اوكي بور لو مومون هادو واش تركزوا عليه كريتير دو مور ايمينونت هادوما سي تروبل دو لا كونسيونس سي لوجيك واحد كيبدا يدوخ حبس التنفس اوكي عنده باغ اكزومبل العود ما يتنفسش سي لوجيك فوالا وهادو هما لي 4 ستاد باروكسيستيك بيرسيستون هادو ان شاء الله تقراهم سي بوكو بلوس لاسما 4e année ولا beaucoup plus c'est en 5e année تقراوهم في ان شاء الله في لا بيدياتري اوكي سي باروكسيستيك بيرسيستون ليجي بيرسيستون موديري اي بيرسيستون سيفير هادو نزادوها لكم فقط deuxième des choses la bronchite chronique et on va terminer في الاخرى la bronchite chronique حكماء خلاص متفاهمين خلاص la crise c'est bronchique c'est les branches نروحوا la bronchite chronique BPCO bronchopneumopathie chronique obstructive هذو كذلك ثاني اللي يتكيفوا اوكي لي تاباجيك دونك هاو واش تهزو كيفاش نعرفوا بلي الانسان عنده برونشيت كرونيك التهاب القصبات المزمن نلقاو بلي عنده تو سعله هذا هو التشخيص et des expectorations حاشاكم يخرج كي يسعل bien sûr après un effort de tout durant au moins 3 mois يعني 3 شهور هو يسعل avec des expectorations بصح 3 mois successifs par exemple janvier février mars durant على الاقل 2 années consécutives بمعنى janvier février mars ومن بعد تروح له ومن بعد راكم متفاهمين ومن بعد يتك باغ اكزومبل في العام اللي بعده باغ اكزومبل 2020 2021 بداتو جانفي فيفري مارس اوكي في العام اللي بعده باغ اكزومبل بداتو فيفري مارس افريل ولا ليسونسيال 3 mois successifs durant au moins 2 années consécutives هذا هو التعريف هما بعد مطونين لكم فيه دونك سي سا هاو تهزو 3 mois successifs tout expectoration au moins 2 années consécutives est caractérisée par une hypersécrétion muqueuse au niveau des branches. Elle est souvent compliquée d'infection, d'où l'expectoration mucopurulente abondante à type de bronchorée souvent retrouvée. Il y a une bronchorée, elle est définie par l'existence chez un malade d'une toux productive chronique, ou récidivante observée pendant au moins 3 mois, non forcément consécutif dans l'année non consécutif ok par exemple janvier février mars ou janvier février مثلا l'essentiel في نفس العام ok dans l'année et pendant au moins 2 années successives حنا اللي نشترطوا انه عامين متتاليين après avoir éliminé toute autre maladie bronchopulmonaire en particulier la dilatation des branches et la tuberculose pulmonaire علاش باسكو كاينه ليكسبكتوراسيون هذا هو اسمه قال لك برك باش نتاكدوا باللي باسكو برونكوري نلقاوها في البرونشيت دوك بصح تلقاو الفرق ما بيناتها والديلاتاسيون دي برونش هي الحصه الاخيره تاعنا ستاد دو برونشيت سامبل تبدا الساعه الحكماء انا خلصنا اوكي ستاد دو برونشيت سامبل التهاب عادي elle sera donc reconnue essentiellement sur les signes fonctionnels bronchite simple tout productif يسأل يخرج expectoration muqueuse
يعني بيضاء ولا ميكوبيرولونت افيك كاين شويه التهاب سوفون ابوندونت ا تيب دو برونكوري. برونكوري معناتها راكم تشوفوا هنايا شفتوا كيفاش برونكوري معناتها volume كبير تاع l'expectoration. L'examen clinique est pauvre, il peut mettre en évidence des râles bronchiques, surtout à type de râle ronflant. هاهم les râles ronflants. يعني شغل يشخروا باسكو علاش لو ليكيد راكم تسمعوه يخرخر كي تسمعوه بال stéthoscope au moment des poussées infectieuses parce qu'il y a une sécrétion hypersécrétion. stade de bronchite فهمنا دوكا stade هذا ما جو بونس با يحكيو لكم عليهم بزاف اوكي stade de bronchite simple نتوما اقراوهم كوم ليكتور باش تكون عندكم فكره جو سي با بوتيتر يعطيو بصح لي بلوز امبورطون اللي قلت لكم عليهم précédemment. Stade de bronchite obstructive l'anamnèse واش نشوفوا antécédent personnel obstructive راهو دخل في دي malformations des infections ولا يعني انسان عنده ديجا في لا فامي سي سا راكم تشوفوا هنا لا راديو فوالا سي سا لا راديو تاع une bronchite obstructive فوالا شتو هادو لي طاش هادو سي l'obstruction entre parenthèses كشغل دي sécrétions راهم بوشين les branches facteur de risque de maladie respiratoire par exemple يتكيف الا كان شفيتو قلت لكم ولا l'environnement par exemple la pollution. Les signes fonctionnels la touche sous ديما في les poumons كاين la toux expectoration purulente parce que c'est bronchite obstructive كاين une infection dyspnée d'effort ok signe physique respiratoire c'est cyanose de type mixte يعني central ou périphérique hypocratisme digital parce que c'est chronique ok خلاص ما عدتوش تعرفوا l'hypocratisme digital élargissement des espaces intercostaux ok la diminution des vibrations vocales c'est logique tympanisme ok diminution du murmure vésiculaire هذوما c'est logique وشنو راني قلت لكم عرفوهم ok cardiaque d'insuffisance cardiaque droite cœur pulmonaire chronique علاش insuffisance cardiaque droite parce que le cœur راهو يتعب علاش parce que le poumon هي اللي مريضه ok parce qu'il y a une infection une inflammation il y a une bronchite inflammation des branches qui sera une inflammation des branches voilà donc il y a un retentissement sur le cœur parce que c'est complémentaire CPC c'est mieux le cœur pulmonaire chronique des œdèmes des membres inférieurs parce que comme l'insuffisance cardiaque droite il y a un œdème des membres inférieurs par stagnation dur ne prennent pas le goûter généralement mauve ok mauve rose essentiel purple violacé hépatomégalie aussi c'est par stagnation aussi turgescence des veines jugulaires et reflux hépatojugulaire le cardio je suis sûre que et signe de Harzer c'est par rapport à l'hypertrophie ok la dilatation du ventricule droit voilà c'est ça le signe de Harzer la radiographie كمان accentuation de la trame bronchovasculaire bronchovasculaire comme تشوفوا يتبانوا نورمال شوف البيوضيه هذه l'opacité augmentation du volume des cavités cardiaques droites en cas de CPC et ou à l'insuffisance cardiaque droite apprécie l'intégrité du parenchyme pulmonaire. Voilà, l'exploration fonctionnelle respiratoire le BPCO مثلا peut être normale au stade de bronchite chronique à son début اللي هو simple شفتوا stade de bronchite simple بصح كي يولي obstructif هنايا تتبدل الحاله affirme le syndrome obstructif donc il y a une obstruction des branches voilà il y a une obstruction des branches comme تشوفوا voilà capacité vitale pardon légèrement diminuée VEMS diminué le volume ok يعود ما يقدرش يخرج الهواء اصلا كلشي مقفول rapport de Tifno effondré le rapport de Tifno c'est le VEMS على la capacité totale نلقاوه diminué قل من 70% هذا هو المرجع ok volume résiduel augmenté c'est-à-dire que entre parenthèses كشغل الركود c'est ça le volume résiduel الهواء الراكد في les poumons la gazométrie peut être normale دائما في الستاد الاول في le début ديما يكون normal confirme l'insuffisance respiratoire chronique à un stade évolué hypoxie انخفاض في la pression تاع l'oxygène hypercapnie ارتفاع في نسبة CO2 la pression تاع CO2 désaturation en oxygène de l'hémoglobine c'est logique parce qu'il y a une hypoxie acidose respiratoire علاش parce qu'il y a une hypercapnie ارتفاع في ضغط CO2 رايحين نخلصوا حكماء مع ديلاتاسيون دي برونش شوف الساعة فقط أنا بخاسك خلصنا حكماء اوكي بقاتنا غير لا ديلاتاسيون دي برونش لا ديلاتاسيون دي برونش هو نسميوها هزوها هذه باغ اكزومبل تقولكم لا برونش دون لا برونشي اكتازي تقولوا يا حنا ما قريناش لا برونشي اكتازي هذه واش معناتها
Donc هزوها la dilatation des branches DDB c'est la même chose, c'est la branchiectasie. اي حاجه حكماء تخلص باكتازي معناتها راهي كاينه dilatation. هزوها ان شاء الله تلقاوها 4e année 5e année 6e année. OK. Elle définit est définie comme une dilatation permanente du calibre, dilatation permanente du calibre de plusieurs branches de moyen calibre. Normalement, donc elle se dilate, voilà. Elle sera reconnue essentiellement sur des signes fonctionnels réalisant la classique toilette des branches. كي نقول لكم نعطيكم سؤال تواليت دي برانش دايركتلي روحوا دايركتلي ديلاتاسيون دي برانش ما عادش تروح لكم كي نعطي لكم انا نقول لكم سي دونك باغ اكزومبل il y a une pathologie qui réalise la classique toilette des branches نتوما ما تروحوش ديروا دايركتلي سي كوا سي لا ديلاتاسيون دي برانش تو كوتيديان اي ماتينال يسمى يصبح ينوض شوفوا معايا ينوض مباشره يسعل ابخي ان ايفور دو تو يخرج اوكي يخرج هاد ليكسبيكتوراسيون سميوها تواليت دي برانش معناتها كي ينوض الصباح شفتوا باغ اكزومبل الواحد كي ينوض يغسل جو سي با باغ اكزومبل كي ينوض يتوضا اوكي انسان ينظف روحو لي برانش اللي عنده لي برانش ديلاتي اونتر بارونتيز ينظفوا رواحهم سي بار تواليت دي برانش هما ثاني ينوضوا يديروا تواليت ديالهم expectoration caractéristique mucopurulente abondante réalisant la bronchorée sédimentante. Par exemple, comme réalise la classique bronchorée toilette des branches, directement c'est la dilatation des branches. Toilette des branches, c'est quoi? C'est la dilatation des branches. Ou là, comme bronchorée toilette des branches, directly DDD. Elle sera affirmée par la bronchographie lipodolée. C'est ça la bronchographie lipodolée. Ok, lipodolée, pardon. La bronchographie, باش نرسموا برك كاينه ماده اوكي ترسم لنا لي برانش وتلقاوهم بزاف ديلاتي سي با نورمال شتو لو كاليبر ديالهم كبير بزاف اوكي donc l'augmentation du diamètre bronchique avec diminution ou disparition des ramifications de la branche pathologique. Voilà, donc mais une ramification, voilà, donc qu'il a une dilatation, augmentation du diamètre. Voilà. Elle précise le siège, l'étendue et l'aspect des branchiectasies. Comme tu vois, يعني ترسم لك la dilatation des branches. Voilà. هنا برك درت لكم هذه en rouge. Voilà. يقول لكم باش تشوفوا réalise la classique toilette des branches. هنا la dilatation des branches, toilette des branches, la branche qui يعود مديلاتي هو ثاني الصباح ينظف روحه بهاد ليكسبيكتوراسيون دو تو برودكتيف كوتيديان اي ماتينال الصباح كل يوم الصباح يعني كي ينوض بعد ماتينال في الصباح بعد يدير تواليت دي برانش ديكسبيكتوراسيون ميتر سيمبتوم. Voilà الحكماء. On va terminer avec ce entre parenthèses proverbe. Cold tea and cold rice are bearable, okay, but cold looks and cold words are not. And it's a Japanese proverb. J'espère تكونوا فهمتوا. Donc les syndromes bronchiques, on a la crise d'asthme, حكينا عليها, حكينا على البي بي سي ولا bronchite chronique et on a terminé avec la dilatation des branches وكل حاجه قلت لكم باش تهزوا فيها le plus important ما تنساوش. اوكي ان شاء الله تكونوا فهمتوا ان شاء الله استفدتوا. دمتم في امان الله تعالى ورعايته وحفظه وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.